سلام أملاخ نعخم يخون أكل وتاتات كنكم نزمة دباتنا تكاتاتلو زلخم كلكم أحواتنا حتن كميك أنيخم زي بحبرة أمي وزم محلالف سمناو تمرتي متصحف قدسين اللو مخان سماين مدرن محبار كريستوس فيليبين قولوسين بزبل مبل عسر توكلت تمرتي سنبتنا خانت إنع للو مخا باسر تولدن إفريمين يوم سانا زلو باسر تولدن إفريمين كميك أنيخم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከመቀነሁ ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ብከምዚ ኣገልግሎት ክንራኸብ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ስለ ዝሃበና ንኣምላኽና ኣዝና ኢና ነመስግኖ እምበኣር ኣገልግሎትና ቅድሚ ምጅማርና ሓፂር ጸሎት ክንገብር እሞ ንጸሊ ሰማይን ምድርን በኣልካ ዝፈጠርካ ያው ጻድቕ ዘለኣለማዊ ዝኾንካ ኣቦና ፈጣሪና መድሓኒናን ተመስገን ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ፍቕርኻን ምሕረትካን ፀጋኻን በረኸትካን ተመስገን ሕጂ ኸ ጎይታ ብከምዚ ኣገልግሎት ክትባርኸና ስለ ዝፈትኻ ተመስገን وأملاخي مأكلنا تركب نعدمك لنا አሜን زي بقى من زي نربي حنا مو قويتا نسخة مأكلنا تركب كله نقبره زبل كله خاص تقعد صرو هي يوم منفس قدوس مأكلنا مالالس نبلون نزارب ونزبل كله تحالفه قويتا أبز نسبات بتصحو خا نبرخت كنكون نسخة ترد أنا نلمنا كلنا نسمعنا زبل كلهم كقويتا سخالب بمادالو ኣይትፈለየና ሓጢኣትና በደልና ንቕረበል ክብሪ ንዓኻ ይኹን እዚ ኩሉ ንፅሊ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሜን አሜን አሜን። ሕራይ እምበኣር ንሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ምስና ሓድሕድና ሓቢርና ምንባር ዝብል እዩ መእተዊ ጥቕስና ድማ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ከምዚ ኸ ይብል ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እትቐመመ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን ይብል ሕራይ ሰባት ብሓንሳብ ክነብሩን ክሰርሑን ከለዎ በበይኑ ዓይነቱ ብድሆታት ይገጥሞም ናይ ርእቶ ፍልልያት ምስሕሓብ ከምፅእ ይኽእል ክትዕ ከስዕብ ይኽእል ዝምድና እናቐረበ ብዝኸደ መጠን ምውህሃድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣመና ኣገዳሲ ይኸውን እወ እቲ ዝቐረበ ዝምድና ናይ ስድራ ቤት ዝምድና እዩ ቤት ሓደ ሓደ ግዜ ስድራ ቤታዊ ትካል ተባሂላ እያ ትፅዋዕ ቤት ከመይ ከምትዓይ ምግላጥ ዘገርም ኣገባብ እዩ ኣብ መንጎ ትካል ምክያድን ቤት ምንብባርን ንጹር ተመሳሳልነት ኣሎ ኣብ ክብርታት ዕላማታትን ሓፈሻዊ ስምምዕ ክግበር ኣለዎ ነገራት ብዘይ ገለ ፀገም ክኸዱ እንተኮይኖም ሓደ ምስቲ ሓደ ተሳንዩ ክኸይድን ግዲኦም ብግቡእ ክዓሙን ይግባእ እዚ ኣገባብ እዚ ኣብታ ዝዓበየ ስድራ ቤተ ክርስቲያን እውን ከምኡ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መፅናዕትና ጳውሎስ ሓንቲ ክርስቲያን ስድራ ከመይ ከምትዓይ ኣገዳሲ ስርዓታት ኣቕሪቡሎ እታ ክርስቲያን ቤት ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ ስርዓት ስለትካየድ ካብታ ሮማዊት ስድራ ክትፍለ ግድን እዩ ከምኡውን ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ዝምድናታት ኣብ ውሽጢ ቤትን ወፃእን ዝጠቕሙ ኣገደስቲ ተወሳኽቲ ስርዓታትን ሂቡና ኣሎ ስለዚ እምበኣር ሰብኣይን ሰበይትን ዝብል ኣርእስቲ ኣለና ብቐጥታ ናብቲ ጥቕሲ ክንከይድ ኢና ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 18 ሳብ 19 ዘሎ ብምንባብ ናብቲ መዘራረቢ ሕቶታትና ክንከይድ ኢና እሞ ናብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 18 ሳብ 19 ደሎ ጥቕሲ ብምንባብ ክንጅምሮ ኢና ሕራይ ከምዚ ኸ ይብል ኣትን ኣንስቲ ከምቲ ንጎይታ ዝግባእ ጌርክ ንሰብኡት ክንተኣዝዞ ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርዎን እሞ ኣይትምረርዎን እያ ትብል ስለዚ ኣብዚ ዘንበብናዮ ጥቕሲ ጳውሎስ ንሰብኣይን ሰበይትን ዝምልከት ዝሃቦ ሚዛናዊ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 22 ክሳብ 25 ሓሊፍና ኣብ 33 እውን ተመሳሳሊ ምኽሪ ሂቡሎ ስለዚ እዚአን ብጠቕላላሲ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝህብ ዘሎ ጳውሎስ ዝብል እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ሕቶ እሞ ፓስተር ብኣኻ ክጅምር ሕራይ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብዪ ርእሲ እዩ ኣገዳሲ ከዓ እዩ ኣብዛ ምድርና ደቂ ኣዳም እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ሓዳር እዩ ዘሎ እቲ ዝኸበደን ዝዓበየ ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ሓዳር ብሰብኣይን ሰበይትን እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ሓጢኣት ካብ ዝኣቱ ናብዛ ምድሪ ጀሚሩ
أجدن إذا قال سزي مستسألائي سناي خنق قالس قدني يخون እግዚአብሔር መጀመርታ ኩሉ ነገር ሰናይ ገይሩ ምስ ፈጠረ ጸላኢ ኣትዩ ነቶም ሓዳር ነታ ናይ ደቂ ኣዳም ዕንዲ ማእከል ዝኾነት ንዓኣት ሃርጌ ተወቂዑ ካብ ኣምላኾም ካብቲ ኩለንተንኦም ዝኾነ ፈልይዎ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሽግር ከኣትውስ ናይ ግድን ኮይኑ ኮታ መጀመርታ ክፈጥር ከሎ እግዚኣብሔር ንኩሉ ንፅቡቅ ኮነ ንሰብ ምስ ፈጠረኽን ኣዝዩ ፅቡቅ ኮነ ዝብል እዩ ተዛሪቡ ድሓር ኣብቲ ንክልቲኦም ንሰብኣይን ንሰበይትን ማዕረ ገይሩ ፈጢርዎም ማለት ሰብኣይ መጀመርታ ኣዳም ተፈጢሩ ሰበይቲ ከዓ ካብ ጎድኑ ተፈጢራ ስለምንታይ ኣብቲ ትንቢት መንፈስ ግዜ ስለ ኣኽለና እምበር ኣብኡ ኣቲና ክንርኢ ከለና እንታይ ትብል እግዚኣብሔር ዝገለፀላ ንሰበይቲ ንኣዳምሲ ካብ ርእሱ ከይገብራ ልዕሊኡ ከይትኸውን ካብ እግሩ ከይገብራ ናብ እግሩ ከይረግፃ ከይትስግር ግን ካብ ጎድኑ ምቃል ጎድኑ ማዕሪኡ ኮይና ክትድግፎ ትሕግዞ ምስኡ ደው ክትብል ድሕሪኡ ግን መጀመርታ ንሳ ተፈቲና ወዲቃ ቀደም የንበብልቲ ኣድቨንቲስት ሆም ዝብልሲ እንታይ ይብል ንሳ ተፈቲናስ ንሰብኣያ ከዓ ኣብ ፈተና ወዲቃቶ እቲ ማዕረነት ካብኡ ጀሚሩ እቲ መርገም ኣውሪዱ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅዲ 17 መስለኒ ተነብባ ፅብቅ እያ መስለኒ ዘፍጥረት ተንብበልካ ኣውፅየ ኣለኹ እወያ 3:17 እንታይ ዝብል ሃረይ ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለዝሰማዕካ እሞ ደጋጊ ኣለኹ 15 ተንብብ እያ ካብ 15 ጀሚር ከንብብለ ሃረይ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ ተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ ነታ ሰበይቲ ከዓ መከራኽን ፃዕሪ ጥንስኽን ኣዝየ ከብዝሖየ ደቂ ብፃዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱን ክመልከኪ እዩ በላ በቃ ንሳታ ዝደለኹ ፃዕሪ ክከብዝሖየ ብፃዕሪ ደቂ ክትወልዲ ኢኺ መልክ ድማ ንመንከበይ ንሰብኣይ ትሕዚኡ ተሓድሪ ኢኺ ተማዕረነት ተነኪ ወሪዱ ማዕረነት ነይሩ ድሕሪኡ ናብ ሓድሽ ኪዳን ሕጂ ክንመፅእ ከለና ጳውሎስ ዝህቦ ዘሎ ብግዜ ጳውሎስ ኮነ ብግዜ ቅድሚኡ ዝነበረ ድሕሪኡ ክሳብ ሎሚ ዘሎ እዚ ብድኾዚ ቀፃሊ ኮይኑ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ምሕረት ገይሩልና እቲ ሰባት ዘይኮነ ብዘይቆኑዕ መገዲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ጳውሎስ ብባህሊ ዝብልዎ ብቋንቋ ዝብልዎ ብዝተፈላለየ ኮታ ሎሚ ክንርኢ ከለና መብስቦ ከም ባህልና ከም ከባቢና ዝበሃል ነገር ኣሎ እንተኾነ ግን ንሕና ክርስቲያናት ብፍላይ ከዓ ሻውዒት መዓልቲ ኣድቨንቲስት ክኸውን ዝግብኦ እንታይ እዩ ስታንዳርዳይ ዝኾነ ተመሳሳሊ እዩ እቲ ስርዓት እውን ኣብ ኩሉ ዝመሳሰል እዩ ኣብ ዝኸድኩም ኪዱ እቲ ስነ ስርዓት ዝግበር ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ እቲ መምርሒና ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ሓደ ዓይነት መምርሒና ኣብ መላእ ዓለም እንኽተል ስለዚ ሰባት ብግዜ ሮም ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ነቲ ዝነበረ ፀገም ከቃሊሉ ነቶም ኣመንቲ ንሱ ዝበፅሖም ንሱ ዝመለሶም ኣትነንስቲ ይብላል ሓንቲ ሄዋን ነይራ ሕጂ ደቃ
ኣንትን ኣንስቲ ከምቲ ንጎይታ ኢየሱስ ዝግባእ ኣብ ናይ እንግሊዘኛ ኸይድና ክንርኢ ከለና እንታይ ትብል መሲለኩም? ንሳኸም ብበልኩም ዳ ኪንግ ጀምስ ቨርሽን ትብላ ኣላ እንግሊዘኛ ከም ብበልኩሞ ኣይ ቲንክ ይርዳእኩም ይመስለኒ እቲ እንግሊዘኛ። ስለዚ ነቶም ሰማዕትና እውን ኣብኡ ተተርጎምና ፀገም የብሉን። ሌት ኖ ሶሪ wives submit to your own husbands as is fitting in the Lord, as is fitting in the Lord. ከማለት እዩ ንጎይታ ከም ዝግባእ ነቲ ዝፈጠረክን ንዕኡ ከም ዝግባእ ጌርክን እንታይ ግበሮም? ተኣዘዞኦም ኣኽብሮኦም እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣብ ትሕቲኦም ተረገፃ ወይ ከዓ ዝበለክን ኩሉ ሕራይ 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 በላ ማለት ኣይኮነን። እዚ ገሊኦም ሰባት ብጌጋ ከምዚ ዓይነት ትርጉም እናሃቡ ይጠዋዊዎ እዮም። ኣብዚ ግን ዝብለና ዘሎ ከምቲ ንጎይታ ዝግባእ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሰብኣይ ንጎይታ ዝፈርሕን ዘኽብርን እንተኮይኑ ንዓኸ ፍቅራይ ንሳ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ድሓር ንሱ ከዓ ኣቱም ሰብኡት ከዓ ይብል እንደገና መሊሱ ኣዳም ነይሩ ደቁ ኣቱም ሰብኡት ንስኻትኩም ነንስትኹም ኣፍቅርውን ከምኡ እውን ነንስትኹም ኣፍቅርወንን ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርውን እንታይ እትብል ተቐፂላ ዘላ? ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርወን እሞ ኣይተምርርወን ኣይተምርርወን ኣይትምረርወን ኣይትምረርወን ዳ ኣይትምረርወን ኣይትምረርወን እያ ትብል እወ ኣይትምረርወን ኣይትጨክኑለን ትብለላ ኣብ ካሊእ ትርጉም ዝረኽባ ትክክለኛ ናይ ቀደም ትርጉም ተኮይና ኣይፈልጥን ካሊእ ትርጉም ይሒዘ ዘለኹ ኣይፈትዋን እዛ ትርጉም እዚኣ ግን ካሊእ ስለዘይብለይ ንዓተ ጠቂመ ኣለኹ ኣይትጨክኑለን ፅፎት እያ ግን ሕማቕ ኣይኮነትን ኣይትጨክኑለን እያ ትብል እንታይ ማለት እዩ? ብዙሕ ዝርእየና እታ መእሰሪት ፍቅሪ እያ። ፍቅሪ ከዓ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ትብለና ሚስዋይ ትመስለኩም? ቴስት ክትግበር ኣለዋ፣ ክትፍተን ኣለዋ። ሓቀኛ ድያ ወይስ ኢላ ፌክ ዝኾነት ኣምስሉ ድያ? ብክልቲኡ ወገን ክትፍተን ኣለዋ። ድሓር ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ኣብታ ናይ ኤፌሶን ከድና ክንርኢ ከለና ኣትን ኣንስቲ ተመሳሰል ሓሳብ ኣለዉ ኣድሬሶም ገባብሩ ከም ንጎይታ ጌርክን ሰብኡትክን ተኣዘዞኦም ከምቲ ንጎይታ ዝግባእ as if fitting to the Lord ትብል ኣብታ ናይ እንግሊዝኛ ዝረአናያ ተመሳሳልቲ ከምታ ናይ ቆሎሲ ከመይ ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እዩ። ክርስቲያን ድማ ናይታ ሰበይቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድሕን እዩ። ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዞኦም ብኩሉ ዝብል ዘሎ ገሊኦም ሰባት ተስኢሎም ሽፍንፍን እናበሉ ጥውዩ እናበሉ ይዛረቡ። ብኩሉ ክብል ከሎ ካብ ፍቅሪ ዝመንጨወ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ካብ ስኒት ዝተበገሰ ምእዛዝ እዩ እዚ። ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ግዜ ተተኺሉ በቃ ዋንስ ፎር ኦል ኣይኮነን። እቲ ሓዳር ዋንስ ፎር ኦል ግን ዝምዕብል ነገር እዩ፣ ከዓብ ዝዓቢ ነገር እዩ፣ ክሳዕ ብሂወት ዘለዉ ክሳዕ ንዓበይ ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ ዝሓዝክዎ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል መስለኩም? ፕሮፌሲ ስታዲ ኤዲሽን እዩ ዝብል ናይ ኣሜዚንግ ፋክት ካብኡ ዝወሰድኩ ሓንቲ 17 ነጥብታት ኣለዋ ብዛዕባ ሓዳር ዝምልከታ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይቲ። ሕጂ እንታይ ትብል መስለኩም? ታ ሓንቲ ኮንቲኒው ዩር ኮርትሺፕ ትብል ኣላ። ኮንቲኒው ዩር ኮርትሺፕ ኮርትሺፕ እንታይ ማለት እዩ?
مصننا عيكون نفتنا مجمرتا جنا خيتمر أخلها حبيب كمصننا عمري فقري روحتات معزاب مالتي حجي أفتي دحر مر عزلو مصننا عيب بالنيو أو حدث وهيئة صنبيرو ميو ما وانجيلي ماتيوس عسرت تشعت شدشتين انت أتبل Can you read for me? Okay. وانجيلي ماتيوس عسرت شعت شدشتين ደጊም ሓደ ስጋዮም እምበር ክልተ ይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሙ ሰብኣ ይፍለዩ دقيم حدا سجع يوم بر كلتا أيقون كلتا نيرو يسأل عن نيرو إتي كي تمرعو خلو زلو فقري كلنا نفلطي زخوان زحاوس فيك نجر الله حق زي يكون نجر الله نسو بمنتا أيوخي درز جبو أمسلكم بصلاتن بال حبير كام سنة كأبي ما تشوف كونال تمجمع تاخذ جمر خلو حد ممهر تايب النيرسي أي بزعبازي وندارجا إكسبرتيو كلتا سب أين سبيتن سكون كلتا تبع ودي تبع تام قالن سيتن أب حنت ماكينة وين دمو بإجرام كخرو تداري إخوهم بزح زي زرارو تخوينهم سب حداريهم مالتيب بزح زعلوا اللي تخوينهم قال هاي تمرعهم قال هاي تمرعهم هاي مالتيب حجي فيك زخونة نجر الله فتانا مجمرتها دحر مستمر عوجن انتهي فتر مثلكم فريكشن علو فريكشن أفتنا بحري فريكشن مالتي ناي بحري فريكشن كلتيو أتصبق وسعد وهاد كساب معبل كساب عبي زخونة فريكشن علو التفريكشن ناس أنحون كل عالي خليه بس خوانا مغنية كم انتهي خوهم زلو مثلكم أبزي أدفنتست زبل ونا عنتوير نيري انتهي تبلو مسيلكم مخنيات سيد آنسي نساب حدار إذا يزكتاتلو تبلو أمونغو أمزلو زخونة نيش تاي مخنيات راح يكتاتلو يعسى دحر أمونغو أم كاو حدي أم زخونة شتت انت رأيلهم بفلاي بقالات يزقلس سيد آن نايوش سنة فلت أيخلني ኣይፈልጥን ካብ ኣፍና ብዝወፅእ ካብ ገጽና ብንርእዮ ኩነታት ገጽና ጽውግ ኩራ ነድሪ ዝመሳሰለ ተራእነር ኮይና ሲሉ በኣይኣቱ ምክንያት ይረክብ ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ፍሪክሽን እቲ ሓደ ዝኾነ ንዑ ዘይተበርሆ ነገር ካብኣ እንተ ደኣ ርዩ كور خلو نساتا خدكون الله كسحل الله عندنا فايس ورسا نسون كم نسادر أخوريا نسو كعجز أخذ أول الله كلتي ما أري أنا كوين أي كوي خصم عن نزلكي نسخوكو مصحف قدسكو زبلوكو نسوا أي تجز كو يزبل يبلو قاليهم نو كاب واحد فهد إتي نقال أملاخ زي صنعي إتي حق إنيا فقر زلو كلتي حدا يوم يبلو حدا زخونا هنداي مالتي إيدي إقري إزاني عينتي كلها هناونكم أو حدا يزلو يكون نحدي أكال ناسي كنسال أو عين خن ترى أزخونة قال قوسيلا أكلنا نيشتي ولا صعبتنا تكون أزخونا غطا كلا استوى شيئا كل قرص عين غدينا نحكما نكناخنا سلازي أمونغو سو عين سبيتين كما عينت حبرتن حدنتن يو كهلو زقبا أفتا مبب سلاسان سلستن فقدي تانا إفيسون سلازي نفس وكفكم نسبيتو كم نفسو جيو يفكر سبيتو بون نسب آيا تخبره ميشوال زخوني حباراوي زخوني كاف كلتي إذا بقس
بحد إيد كاي تجبجبني هاي كون بحد إيد أي جبجبني الفرق ينازل سلازي كلتيهم يوم كان جبجبو دمس أخسم زخيل زيد اللي زي ما ويكعا نوتا خفتر زخيل كلتيو راغب كله كلتيو خا تحلال يخون له يتحدى نفتي تخيدو يتحدى نفتي تخيدو تأداونا دمس أي سمعني سلازي كلتيو كراغب له خلينا نجوجب كلنا أب حدارون كومي كلتيهم بحدا كداغاغفو دمصهم بحدا خسمرالو ندقم أبنت كون له نخبابيهم أبنت كون له نبيت كريستيان أبنت كون له سلازي باولوس نغرنا زلو تحلاليكم حداركم سماياوي ليتل بارادايز ياتولو إلين جوايتني حدار أمدري ليتل هيفن أب سماي أبزي مدرني حلفو زلنا نحلفو زلنا بزح فتنتات أب سماي it's no more أسيمو يلا سلازي أب نروخن إلا ما مدوخن كلا علينا مالتي سلازي إزي بمن مقبال أب بقالات متحللة نسات الزارو ونسوز الزارو تتنكير كخون الله تدقى بجيجا قول دلهاس انتي لخعا يقري أي تحزلي سلمنتاي كي تقصعو ويك أخي قصع زي كونسي سلا زقودا هو سلا زحسخو بزراوي كل تحلالو لنا كمتي نكريستوس زقبا كويتا يسوس زفكرنا حدنا فقرنا بناتو فقري سمع بلخ خون كم زلو إيو زر حالنا إذا حساب زي سلازي تنقاقي زتملقو حدار እዚ ብጣዕሚ ገፊሕን ዓሚቑን ስለ ዝኾነ ሕጂ ተዛሪብና ንውዶ ኣይኮና ንቆርብ ኢና ስኢና ክንክፍነብሎ ዘለና እምበር ስለዚ ኣምላኽ ሓግዘና ፈላብዚ ኣሚን ፓስተር ኣምላኽ ባርኽካ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለኻ ምናልባት ኤፍሬም ተወሳኺ ሓሳብ እንድሕር ሃሊካ ንእሽተይ ንምውሳኽ ዝኣክል እምበኣር ናምንና ሓድሕድና ብሰላም ብፍቕሪ ብከምቲ ናይ ሰማይ መዐቀኒታትን ረቑሒታትን ክንዓቢ ክንነብር ስለ ዝግባኣና ንዑ ዝኸውን ኣብነት ከዓ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ መፂኡ ሰማይ እንታይ ከም ትመስል ኣርኢና እቲ ቅዲ ናይ ሰማይ ኣነባብራ ከመይ ከም ዝኸውን ኣርኢና ስለ ዘሎ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ክርስቶስ ንማሕበሩ ከፍቅር ከሎ እንታይ ገይሩ መጀመርያ መስዋእቲ ይኸፊሉ እታ ማሕበር ናይ ሓተተቶ እታ ማሕበር ክንብል ከለና ሕጂ እቶም ሰባት ማለት እንዲሁ ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞተ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ እቲ ሰብኣይ ከዓ ናይ ክርስቶስ እንታይ ይበሃል ቦታ ተኪኡ ክዓይ ማለት ንክርስቶስ ክትክኦ እኳ ደይኮነሲ ግን እቲ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ እንዲ ዝብል ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነንስትኹም ኣፍቅሩ እንዲ ዝብል ሕጂ ንምትካእ እኳ ደይኮነስ ግን ኣብነት ናይ ክርስቶስ ወሲዱ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ዝኾነ ነገር ከይተፀበየ እውን መስዋእቲ ክኸፍል እዩ ዝሕተት ዘሎ ገምግዳ ሓቂ ስለዚ ሰበይቲ ትገዛእዩ ማለት ትተኣዘዞ ኣይትተኣዘዞ ብዘየገድሲ ክርስቶስ ነታ ማሕበር ከይተኣዘዘቶ ላ ገና ሓጣኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞተ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣንስትኻ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ሰበይትኻ ይቕሬታ ኣብ ክንዲ ሰበይትኻ በጃ ምሕላፍ ወይ ከዓ እሙን ምዃን ሰበይትኻ ካብዚ ዝብገስ ማለት ስለዚ ዝኾነ ዓይነት መምኽኔታታት የለን እተን ኣንስቲ እውን ዓፀፌታ ክእዘዛ ከም ዘለዎን ፍቕሪ ዝለመደ ሰብ ናይ ፍቕሪ ገፅ ዝረኣየ ናይ ፍቕሪ ናይ ሓልዮት ዝረኣየ ሰብ ዝያዳ እዩ ዝግዛእ ስለዚ ስቲ ካብቲ ምንጩ እንድሕር ዳ ጥዕዩ እቲ ዳሕራይሲ ፅቡቕ እዩ ዝኸውን ሕጂ ተገዝእዮ ተኣዘዝዮ ክስማዕ ከሎ ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ክርስቶስ ቦታ ተኪኡ ንክርስቶስ ዝግባእ ኣምልኾ ክወስድ ኣለዎ እቲ ሰብኣይ ማለት ከም ዘይኮነ ከዓ ብንፁር ክንርድኦ ይግባኣና እንታይ እዚ ናይ ንሓድሕድካ ናይ ሰባት ኢኻ ክልቲኻ ሰብ ኢኻ ሓደ ካብቲ ሓደ ድበልፅ የለን
እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26-27 እግዚአብሔር አምላኽ ከዓ ከም መልክዕና ከም ምስልናን ሰብ ንግበር በለይ ብተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም ማዕረ ኣብዚ ሌላን ጉሌላን ድበሃል ከምዚ ይልቦኻ በዚ ኣጋጣሚ ቃል ኣምላኽ ምህረና እዩ ስለዚ ከተሓላለፈ ደሊ ናብ ተዘቐፅል ጥቡቅ ኣምላኽ ባርኽካ ስለዚ ጳውሎስ ብተረጋጋሚ ዝነግረና ደሎ ነቲ ማለት ንጹር ዝኾነ ሚዛን እዩ ዘቐምጠልና ዘሎ ነቲ ሓደ ለጠቕ ነቲ ሓደ ከዓ ልዕል ኣይኮነን ዘብል ደሎ ስለዚ ሰብኣይ ግቡእ ይፍለጥ ንሰበይቲ የፍቅራ ሰበይቲ ከዓ ንሰብኣይ እንታይ ትግበር ተኽብሮ ስለዚ እዚ ጳውሎስ ዝበሎ ጥራይ ዘይኮነ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ሓድሕዳዊ ሓላፍነት እምበር ዕብለላ ኣይኮነን ዝምህር ዘሎ ብዚ ሓደ ነቲ ሓደ ክዕብልሎ ኣይኮነን እቲ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍስ ሓላፍነቱ ፈሊጡ ክገብር እቲ ዝምድናስ ንክርስቶስን ቤተክርስትያንን ዘንፀባርቕ ኮይኑ ኣብ ፍቕሪ ክብሪ መስዋእቲ ሓድነት ከም ዘሎ ከዓ እዩ ዝምህረና ዘሎ ሕራይ እምበር ቀፂልና ካብ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ክንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ከዓ ወለድን ቆልዑን ዝብል እዩ እስኪ ጥቕስታት ኣለዋና እምቦ እዘን ስዕባ ጥቕስታት ንደቅና ክንዕብየሉ ወይ ክንምህረሉ ዝግባእ መምርሒ እንታይን ዝብላና ዝብል እሞ እተን ጥቕስታት ምሳኹም ተለን ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ክነግረኩም ናይ ምሳሌ ከውፃ ሕራይ ምሳሌ 22 ኣሎ ማቴዎስ ዘዳግም ምሳሌ ኣሎ እዚአን እስኪ እንዘራረብ እንታይ እዩ ዝብል ሕራይ ኤፍሬም ናባኻ ኣንቢብካ ሓሳባትካ ሃብ ተንድተረፈ ከዓ ፓስተር ክህቦ ምሳሌ 22 ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል ንቆልዓ እታ ክኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ይብል ቁፅሪ 15 ካብቲ ምዕራፍ ንልቢ ቆልዓ ዕሽነት ተቆራኒዎ ኣሎ ሸቦጥ መቕፃዕቲ ግና ካብኡ የርሕቆ ሕጂ በታ መጀመርያ ቁፅሪ 6 ንቆልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ዝብል ሕጂ ብዛዕባ ሓንቲ ትካል እንዲና ንዛረብ ዘለና እታ ትካል እቲኣ ከዓ ስድራ ቤታ እታ ስድራ ቤታ ከዓ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መነባበሪ ስርዓታት ክህልዋ ግቡእ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ኣተኪሩሉ ዘሎ እቲ ብሓባር ምንባር ማለት ሕጂ ቤት ብሓንሳብ ክትነብር እንተዘይክኢላ ኣብታ ቤት ዘለዉ ኣባላት ኣቦ ኣደ ደቂ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣቦን ኣደን ጥራይ ምክንያቱ ውላደይ ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ቆልዑት ኣለዉ ንብል ኣለና ብኡ እንድሕር ወሲድና እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ስድራ ቤት እያ እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ትካልያ ንዓ ዝኸውን ምምሕዳር ኣለዋ እቲ ምምሕዳር ትኻ ካብ ዓለም ዝመፅእ ኣይኮነን ካብ እንታይ ዝመፅ እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝመፅ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከም ዝቐድም ኣቢልክ ዝበልከዮ ከዓ ሃንዳሲኡ ደራሲኡ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣምላኻዊ ሕግን ስርዓትን ኣለዎ ማለት እዩ ሰማያዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣሎ ኣብ ቤት ማለት እዩ እታ ቤት እቲኣ ብመፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ትምራሕ ኮይና ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ደሎ ንቆልዓ ከመይ ጌርካ ክትሪኦ ከም ዘለካ ንቆልዓ ልክዕ ከም ኣባል ናይታ ስድራ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኩሉ ኣብቲ ቤት ዝግበር ማለት ንዕኡ ዝበቅዕ ዝኸውን ዘበለንቶም ደቂ ዝኸውን ሓበሬታታት እውን ብምሃብ ከም ፅግዕተኛ ደይኮኑስ ከም ኣካል ናይ ቤት ጌርካ ከም ኣባላት ጌርካ ከተዕብዮም ይግባእካ እዚ ዓይነት ኣገባብ እዚ ሕጂ ቆልዓ እታ ዝኸደላ ኣርእዮ ዝብለካ ዘሎ እታ ዝግብኦ እታ ክኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣርእዮ ማለት እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ስርዓታትን ሕግታትን ኣብታ ቤት እቲኣ ክለማመድዎ ኣለዎ ማለት ሽዑ ንሳቶም እውን ሓዳር ምስ ገበሩ ንደቆም ንበዓል ቤቶም ወይ ንበዓልቲ ቤቶም ከም ኣገይሮም እዮም ክዕብይዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ምርጫ ናይቶም ቆልዑት እውን ኣብኡ ዝኣቱ ኮይኑ ሕጂ ግን ብመልክዕ ከም ወለዲ ኮይና ክንሪኦ ከለና እቲ ወለዲ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ እቶም ቆልዑት ከዓ ንሳቶም ካብኦም ዝግባእ ክገብሩ ይግብኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምኽሪ ዓብ ምኽሪ እዩ እዚ ብግቡእ እንተተተግቢሩ ብዘይ ወላውል መገዲ ዓለምና ኣብ ዝሓሸ
كونتات محلوت نيرا قبل بدفرت مالت نسو يتحكي إذا بتخكل مالتي ولا ون إتهم كريستيانا دبهالو ولدي يكون إتا كريستيانا دبهالا أبايتي هم لأن نازي أنا بابرازي أنت زنبرالو قد سماوي سمتا عنتوي باستر تول ليبل نيرو نيشتي بارادايز يعني نيشتي جنة أب مدريا من قصة سمايات أب سماي كيد كون كان كتجمرو أبزي خات جمرو أبيني خات جمرو نهريلنا خاتهم حدار زجبرنا أبيتنا مالتي أبتي بيتي قول عز ولدنا مصدقنا قول عز ولدنا خامس ننحل هنا سبعين سبيتنا كنا لا ما مدو زلنا مرشعو حدش كتلا أب سماي مساعدات لا أمر النحركون كا اتي نا يسوع كريستوس أب مسك المماتون تزنجي علو مالتي بزحت ليكاونتنا مصحف قدس نتا مسكل كغلصو اخلو نقادم الله نتخول الله تا نتخول دلا سبن املاخ اند عرقتها تحنصيت ديكونسي تي علامه نايت مسكل تي نقادم دلوخا سبن مسب زعرقلو مغنيات لازم حدنا خنبر انت دا خونا سمياوي هيوت ابز متر زغنبري يبقى نزبل حسابي زتكرو لزلمو ازي بلوص حسابيو تاناي ماتيوس معرف 19-14 مساء تن زداقمن مثالين زلوخا ان باستر كبو هبا خنتي ناي ماتيوس كم كتم مانببي اسكي ماتيوس 19-14 زداقم كخم ببال زداقم تاناي زداقمن ناي باستر حساب كهلو بتنكلته اوكي هاري تنكلته هبا كانيره هاري تا ماتيوس زنقعية يغريتها دهنا ببيامو كان ببالكا ميليسو بلوم ماتيوس 19-14 14 دا 4 دا يسوس قنا ياتبل 19-14 ايوه يسوس قنا من قصة سمايت نخمزياتهم زبولي امو حدقو قلعنا باين ممتع يدخل كلهم بله بس حجز فلو التقسنديو مالت حصانات نابايبصو كابتي كالتشر ندي دبغاس كل جزء حجناتنا حبرتسب حجي تزعبنا له نحنا تقدم حجي كوخمو اي كخونني الى يقمت باستر تولد زعب خلوخا خابتناتنا قرب قدد زبل كخون خيلي وقرني سينا عد مفل اللي سلازلاتنا نقلعو عدل زهب اي نبرن مالتي قاشان دحرمتيو توصو زبلت مقبون اي تقربوا له نخا تزبلت مقبوتهم عبيتي بلعو خمسة مسلتي قلعو من مخار زبال ولا أب كلهم تم أبيت خمون يروحوا تبلا يتخلنا جنا حفش شوت حبرت سب كم وزنبر خوينو يسمعني هذا توازينا عدنا انت إزبل أبتن إحنا قلعت كلنا نعبيت بهالنيرو تصبقوا نعبيت بهالنيرو نحنا مسعبنا خاص تصبقوا نقلع خوينو تقمتي له حجي حجي يسوع كريستوس زاربو له دلو توم دقه مزامورتي نقلعت انت عينت قدي يغبر نيرو متي زنبرم كالتشر ويكاتي ባህሊ نقلعو نفاجي نيرو حجي حسبوا قلعو اندحرنا في كامس انت امتى ماهيروم داخ عبيمو اندحر زغبوم تمرتي ابتابيت زي تماهيروم اندحر زغبوم ملختي ابتابيت زي تماهيروم نتا سماويت منغستي سي أبتا جزء من دحر ديري أماسي ما عسيهم داخل مهروان نزان تايل بالز حجي خمس قالوا فاكيوم دبهال كأنه جري لنا بعلم عند حرتا ناي كريستوس منجست زيت مهروا ناي سيت أنت منجست مهروا ولا حنت زغل كل يلا أمونجو جالاز ترف سبيلا حجي يسوع كريستوس نزي ناي قلعت قداي بعتو بري وسمتاي نتوم حت أنات كي ترفع يمويتو اللوم نعم من كلا يكبل يمتيو سلامنتاي ديابلوس كابنا أشتؤم جميرو كخبلو من سرعتنا يسماي كتفئن مديبو سلوزلو يسوع كريستوس كان زي أختك اللي زمت صدرلو سلازي قلعود نابايكم موتو قدفوهم حدوقوهم سلامنتاي من قصة أملاكم مهارون يدليهم ينساتهم يزبل دولو أقدر استمرتي تبو إفريم حاوي أملاك بارفكا هراي باستر أبتن زقط سعيبن زلوا زداقم إن مسالين أبقى حساب لك اوكي إذا أنا لو زكا زلو قالات أبل بخا يخون
دقها مهارو أبيتكا كوف مسبلكان أما قد تكيد كلغان أبت مسبلكان أما تنسى أخان بؤو هزار هجي أزي نمني نتم عبيتي معنا نولدي زسارة وزلو زقالسي هرم حجو قولعو تدقنا انتاي قبرو نعانا ايوم كوبيز قبرو أبانا ايوم زأمنو لازم نحنا زقبرنا يا كلها كوبي قبرو مسا أبا يقول لو تخر يخول يوم كن جانا خفت حتى جنبيرهم كن انتاي كون له بتقو نعمة قد خم تخدا زقبو مقدي تحما قدي نحنا عينا هنكون النخل نعاتو كريستوس نرئيو دمت ويتان قرارة نرئيو زكالو باستر I don't know دمت متى قرارة مخاطر زكالو أنتو اوكي قتل أنتو إفرام كزارب كلهم قرارة دمسي سمعنا نيرنا عاي تناتي دخلون ويس I don't know anyway سلازي نسخة تمهارو أبزو خونة جزي كل شيء كواخا أي فل سلامنتاي حالا في النت حيس كأخذ اللخا نأخذ نبين خاطر حيكون كان نمس أي ولا دخلو ما قدي خان السخة ما قدي خمسخاتكم لازي معاس كل ساعة بليتن بمعدن أبسرح خلخا ناخدك أما دك أسيخا أبزو خونة بوتا ولا أفتي مندق جزا خاون أب مچم جزاوتي استفالالي جزاوتي أفت مندق تسقل نجر نتي جزا نايت جزا من النت نايتهم سدرا من النت كجلس يخلي حد جزين أب مندق جزا أنا أمنت أبزي حجين تايت بلالا أب أبزي أنا زله تبجك يومو أي تفرح تبل حنتي تسقلت على كالي عندنا بإግዚአብሔር ተስፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ እግዚአብሔር ተስፋ ግበር ትብላላ ካልኦት እውን ከም ገዝኡ መቸም ኣፀቢቑ በቃ ብፅቡቅ ብሕብሪ ተሰንእተ ባክግራውንድ ተገብረ ጥቕስታት እንታይ ንገብሩ ኩሉ ሻዕ መመሊስና ክንሪኦ ከለና ኣብ እሙሮና ይሓድር ነቶም ደቅና እውን ከምኡ دحار كن كايد كلنا خلومي بتكنولوجي زمن تكنولوجي نازلنا أما كينانا أبسلكنا بليران التأرحي الأملاخ له تنبيت منفس له سبكتات له مزمور له الأملاخ له أين تقوتا كل ساعة نزي ندحر دعا أمورنا بقو زحاسب كوين እንታይ ዝብል ብኡ ተዛረብ እዩ ዝብል ዘሎ ንግሆ ተሲና ብኡ ጀሚርና ክንቅፅል ከለና ሙሉእ መዓልቲ ንዑ እናሓሰብና ኢና ንውዕል ንግሆ እንተደኣ ኾሊፍናዮ እንተደኣ በላሽናዮ እንተደኣ ዘሪግናዮ ግን ሂወትና ዝርጉ ዝኸውን ደቅና ይዕዘው ዝርኢና ሰባት ይዕዘው ደቅና እቶም ዝወለድናዮም ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ቆልዑት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሕና نعم مثالي أبنتهم هنا أب مثالي I think حاجة شو ما أنت شعتن ونال أنت قال هو ودي زين رأسها زودي ني كساد كاها سلمات دري يمو نيتكساس أبوها سمعيو نولدت كدما نتمرتي ونتمرت ولدت ثانك يو نتمرت ولدت كدما يتحدقوا من يسمى رمزي نحنا فقر كمتي بأفسم مونغو سو أين سميتن زلو أمونغو ولدن زلوون بفقر إيو خي زلو خمعبل زلو
ንወለዲ እንታይ ብለና ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና ሪኢኹሞ ተኮይንኩም ወለዲ ሲ ንደቆም ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮም ክምህርዎም ኣሎ ይብል ክምህርዎም ኣሎ ድሓር ቃል እግዚኣብሔር ክመሃሩሎ ወለዶም ከም ዘፍቅርዎም ከዓ ክርድኦም ኣሎ ክፈልጠሎ ክልቲኡ ንዓቶም ወለዶም ዳርጋ ከም ኣምላኾም እዮም እቶም መናእሽቲ ቆልዑት ስለዚ ጥንቃቄ ዝተመልኦ ምስላው ከሎ ብዓድና ኣይኮነን ንእሽተይ ቆልዓ ከሎ እታ ናይ ምሳሌ ተሪእና ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ዝበሃል ኣለኩ እወ ምስ ዓበያ ወላ ኣታክልቲ እውን እዚ ኣግራባት እውን ተሪእናዮ ንእሽተይ ከላ ተኻናኺንካ ሓፂርካ ቀጠቢልካ ደጊፍካ ተዘይዕብኻ እያ ድሓር ክተቕናዓ እንተኢልካ በቃ ትስበር ስለዚ ጥንቃቄ ዝተመልኦ መስዋእቲ ዘኽፍል ነገር እዩ ናይ ቆልዑት ግን እቲ መስዋእቲ ግን ፍረፃምኡ ዘዕግብ እዩ ዘሕጉስ እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ስለዚ እዚ መስዋእቲ ዘኽፍል መገዲ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕና ብፀሎትን ብብዙሕ ኣምነትና ኣብ ቅድሚ ደቅና ከዓ ሕድሕድና ከይንበኣስ ከይንኳረይ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና እውን ተጠቂሱ ኣሎ ተደኣ ንጋራጮ ኮይና ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ሓደ ግዜ ምግርጫው ክፍጠር ባህርያዊ እዩ ግን ኣብ ቅድሚ ደቅና ክኸውን ከም ዘይግብኦ ከዓ ኣብዚ ኣለቢሞምና ኣሎ ተሓሳሲቡና ኣሎ ስለዚ ጥንቃቄ ከም ዘድልየና እዩ ዝነገረና ዘሎ ፅቡቅ ስለዚ ወለዲ ንደቆም ከላምድዎምን ክቐፅዕዎምን ከለዉ ኩሉ ብፍቕሪ ክገብርዎ ከም ዘለዎም እዩ ዝምህረና ዘሎ ኣብዚ ኣተኪሩሉ ዘሎ ብፍላይ ካብ ቆሎሲ 3:21 ከዓ ብዛዕባ ኣቦ ከዓ ኣዝዩ ካብ ኣደን ንላዕሊ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወቶም ዕዉታት ክኾኑ ዓብይ ተራ ከም ዘለዎ ኣይተኮርይዎም ኢሉ እቶም ኣቦታት ኣይተኮርይዎም ኢሉ እሞ ኣብዚ መፅናዕትና ከም ንሪኦሲ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ ብፍላይ ከዓ ይብል ኣቦ ኩሉ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ሰንበት ክኸይድ ከሎ ክርእይዎ ከለዉ እቶም ቆልዑት ንዑ እዮም ዝስዕቡ ይብሉ ዝብል መፅናዕቲ ኣሎሞ ስለዚ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ነፍሲ ወከፍና ከም ዘለና ንደቅና ከዓ ከመይ ጌርና ከነዕብዮም ከም ዘለና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝምዕደና ዘሎ ሕራይ እምበኣር ናይ ስራሕ ርክባት ዝብል ከዓ ኣሎ ኣብዚ እውን ቆሎሴ 3:22 ክሳብ 25 ከምኡ ከዓ 4:1 ዘለዋ ጥቕስታት ከነንብበን ኢና ቆሎሴ 3:22-25 ኣቱም ጉዛኣት ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም ዝኾኑ ብገጽ ረአ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብግሩህ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፈራሕኩም ተኣዘዝዎም ነቲ ዓስብርስቲ ካብ ጎይታ ከም እትቕበልዎ እናፈለጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ ንጎይታና ክርስቶስ ኢኹም እትግዝእዎ ዘለኹም ይብል እቲ ዝዓመፅስ ኣብ ክንዲ እቲ ዝዓመፆ ክፍደእ እዩ ኣድልዎ ገጽ እውን የብሉን ይብል ድሓር ኣብታ ቆሎሴ 4:1 ኣቱም ጎይቶት ንዓኻትኩም እውን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ሲ ንጉዛኣትኩም ቅኑዕን ግቡእን ግበርሎም ይብል ስለዚ ንባሮት ኣብዚ ወይ ከዓ ነቶም ጉዛኣት እንታይ መምርሒ እዩ ተዋሂብዎም ብሓፈሻ ናይ ስራሕ ርክባት እንታይ እቲ መሰረታዊ መምርሒ ተዋሂቡና ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ዝብል እሞ ኤፍሬም ናባኻ እዚ ጥቕሲ እዚኣ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልያ ንገሊኣቶም እምበር ንፁር እኳ እዩ ግን ገሊኣቶም ንመፅሓፍ ቅዱስ ክቐትሉ ወይ ከነውሩ መፅሓፍ ቅዱስ ባርነት ይፈቅድ እዩ ወዘተረፈ ዝብል ቋንቋታት ንምጥቃም ዝጥቀሙላ ሰባት ኣለዉ ንዓይ እውን ኣጋጢሞም ኣለዉ እንተኾነ ጠቕላላ ከምኡ ዝብል ኣይኮነን እዚ ኣብ እዋኑ ከም ዝበልና ኩሉ ግዜ እቲ ጥቕስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መበገስታት ኣለዎ እቲ ድሕሪ ባይትኡ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ዝኾነ ኮይኑ ሎመዓልትና ብዛዕባኡ እውን ኣይኮነን እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ወይ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ዘሎ ዝምድና እንታይ ክኸውን ይግብኦ ብፍላይ ከዓ ንሕና ከዓ ከም ክርስቲያናት መጠን
نزي بخمينا خنريو زبل نجرات يوتيوانا مسرته ويزخون الجسم تاي ترستنا بعبي ترستنا سأبنا حد حدنا ويك أمسنا حد حدنا حبير كم من باري زبل له أبي يسب زنبر نحلك أبي ينبر أبي تمرتي زنبر الأوانات بحنسب الله بدور مخون ويون بتن أبتي شعود حلف لنا تمرتي جزيتات أو بحنسب نبر صراحة وين كومو نشوم من ساعات من 9 10 ساعات 10 ساعات زأكل بحنسب يخاتو علافتي بمغنية صراحة بحنسب تنبرو له مالتي أب كمزي كما يكتنبر كم زلك يوتي وانا نجر إذا أنا من تأي إذا حجز تعبر استنان دحرينيو كروستوس مدر النسماينسي ذات عرقه وانا جيت المال اختي نسي تي امسكال استخعو الدم استخفلو واقع قليل ايكونن السوخة انت يقم سألنا زقبو نتي تصلئي زفتر ديابلوس امونغو سبات تصلئي زفتر نعو بمكفرس يمسيو نعو فريسو سمياوي ملأختي سمياوي حقوس أبدك سبات كمتص حبيرهم كنوبرو كم زخولو سبات كأبزي معرفهم زخونو نحسبات فلليات كوا خلو انتخاله أمونغوهم نأملاخهم جيروم بمريحنتنا من منفس كروس بحنساب كنوبرو خم زخولو إذا نقدرلو هذي نسقا أي كالوني سلامتاي سجانا مبزحتو جزين ناي ديابلوس أقل خوينو دحر حتيات تمنزع له بديابلوس جن نزي كنسعرو له نخيل حيلي دما توهبنا له منفس قدوس كا مسانا له حجي سلازي بحيلنا منفس قدوس جينا أبصرحنا هون صبو زمدنا خنحلف نخيلنا بوي خاخا تي سماوي منجستي كتنوغرو تخيل كم عالم كاخم شامون دحركون كاجن فللي يلن فللي ندحر زي اللخاء منجست أملاخ تفلت له زخونا نقريب الكان سباتون نعخا خريو أي كلون يوم مالتي سلازي سي نحنا خمتاوري باولوس دبلو نحنا قلعات دبدابي عندنا قلعات دبدابي مالت زخونا ينببكا مالتي زخونا صحفي خاصة زخونا يزنببكا صبو تقبركا يتنبابي إخا حما أنت قبركا وانت نبابي إخا سلازي إزي بعتوب كرئي زقبو نقر كم زخونا تزي كوينو جن نبارنات كم قوسا قوسي ويكان مسحف قدوس كم سوات مخصلو زتكم ولا أي نخيل لنا حتى تقصي نعود تدقف أب إبراوين مالتنا إسرائيل زتوهبوا من الأختي قالوا أب زداقم 15 10 كلته تغلال زي باريا زبال نجرسي وجوزي أما صحف قدوس باريا زبال سيزخ هوري بولس انت بزي أبا أملاخ سأدلو يلبوني الوقت شوا باريا سبيتي سبعي زبال نجر يلبوني له دمدي مولو تانا زداقم 15 10 كلته دحرو تخيم بيبيا أنا خاباخود هو إبراو حوخة وي إبراوي تأبخة التشتة 6 عمت يجزأك بتا 7 عمت كبخة حارة أو تيك حدوك وزاجي قدس سرعتي جيت تناي مشطات ناي قال زبل دلو حجي حدا خنردو دلنا نغري ازي سيت اندوم صويو كام مجمورتو قوم ينبرن يقول الله يسوع كريستوس يا ينبرنكم ግን ሕብረተሰብ ድሕሪ ሓጢኣት ብዙሕ ነገር ተበላሽዩ ናይ ሕብረተሰብ ኣካይዳ ሰባት ክሽየጡ ጀሚሮም ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን እቶም ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ግን ሓሩርነቱ ኣውፂኻ ስደዶ ዝብል መልእኽቲ ኣሎ ስለዚ ባርነት ዝበሃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቅቡል ኣይኮነን ባርያ ዝብል ባርነት ዝብል ቋንቋ እንድሕር ተሪኢኻ ግን መበገሲ ኣለዎ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ጥራይ ኣይኮነን ተጻሒፍዎ ደሎ ኩሉ ዓይነት ተጻሒፉ ኣሎ كل عينت كي خب سيطان جمير كونتي كل أو تنجر له سلسلة أما صحف قدس دولو نجر كله قدسي أيكونان بالله أيكونان بما نفس قدسي ده صحيح مر كل ما صحف قدس دولو قدسي أيكون بالله سيطان كوب على كلكم ما سيطان تكبرات بمولو أقول له كفت ما صحف قدس وبغم زغن ريخات وبغي أبتاز جمر كان يزرع جمسي أبتا 10 تايبل كابخا حراوتي كتحدقو خلا خادما ترايو أيتسددو تا أزيادة استبلك خا كم مغواسي خان كاب عود خان كم متموقي وين خان لجيس كهبو كم تجزي أبهير عملاك زبارخك متأن هبو إزبل
توساخ حسب مالت حراي باستر نبخة እቲ ባርነት መጽሓፍ ቅዱስ ባርነት ዘፍቅር መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ንክዓ ይኮነ ንዝብሉ ሰባት ጳውሎስ ጽቡቕ ኣብነት ሂቦሉ እዚ ኦነሲሞስ ዝበሃል ባርያ ናይ ፊሊሞን ዝነበረ ንጎይታ ምስ ተቐበለ እንታይ ገይሩ ደጊም ከም ባርያ ጌርካ ዘይኮነስ ከም ፍቱው ሓውካ ጌርካ ክትቅበሎ ኢሉ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ጳውሎስ እንታይ እዩ ሞዴል ዝገብር ዘሎ ብዚ ክርስቲያናት ዝኾኑ ሓደ ነቲ ሓደ ከም ባርያ ዘይኮነስ ከም ሓው ከም ሓብቲ ክተሓላልዎ ከም ዘለዎ ባሮት ናይ ሰብ ዘይኮኑስ ባሮት ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ደቂ ኣምላኽ ጳውሎስ ይምህረና ጴጥሮስ እውን ኣብ ኣቕሚጦሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣላ መስለና ኣታ ጥቕሲ ክንደይ ኣጓለ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኣላ ሓንቲ ተጠቐሰት ከም ሙፅኣት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት ሲ መጎልበቢ ቀዳማይ ጴጥሮስ ክብኣት ዝገብርዎ ኣይትኾኑ ዝብል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:16 ይመስለኒ ታንክ ዩ እወ ስለዚ እዚ ባርነት ኤፊ ከም ዝበሎ ሓጢኣት ወለድ እዩ በቃ ሓጢኣት ፍረ ሓጢኣት እዩ ሰባት እዮም ፈጢሮም እምበር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ደቁ ገይሩ እሙናት ደቁ ኣገልገልቱ ብኣምሳሉ ተፈጠሩ ንኽብሩ ዝነብሩ ገይሩ ፈጢሮም ሌላን ጉሌላን ዝበሃል የለን ኣብ መንጎ ሰባት ሰብ ክቡር ፍጡር እዩ ስለዚ ክቡር ዝኾነ ፍጡር ሰብ ንሰብ ክሕስሮ መጽሓፍ ቅዱስ ፈፂሞ ሓንቲ ጥቕስ እኳ ኣይንረክብን ኢና ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ታሪክ ዘምፅኦ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቕሰሉ ከምቲ ኤፍሬም ዝበሎ ኣብ ግዜ ሮማውያን ከዓ ባርነት ይፍቀድ ነይሩ እዩ ግን ሮማውያን ብመጠኑ ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና እውን ተጠቂሰሎ መጠነኛ ዝኾነ መሰላት ይህቡ ነይሮም ነቶም ባሮት ግን ባርነት ይፍቀድ ነይሩ ማንም ሰብ ባርያ ክገዝእ ክሸይጥ ይፍቀደሉ ነይሩ ኣብቲ ሕጊ ናይ ሮማውያን ነይሩ ስለዚ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ግዜ ሮም ስለ ዝነበረ ነዚ ጥቕሲ እዚ ጠቂሱ ግን ክርስቲያናት ባርነት ከተኣናገዱ ከም ዘይግብኦም ኩላትና ኣብ ጎይታ ክሳብ ዝኾንና ባሮት ክርስቶስ እምበር ባርያ ማንም ሰብ ክንከውን ኣይንኽእልን ዝብል ኣስተምህሮ ናይ ጳውሎስ ኣብዚ ከም ኣብነት ክንወስዶ ግቡእ እዩ ፅቡቅ ኣምላኽ ባረኩም ስለዚ እቲ ቀንዲ መምርሒ እቶም ባሮት ይኹን እቶም ወይ ከዓ እቶም ግዙኣት ይኹን እቶም ገዛእቲ ኣብ መወዳእታ ንኣምላኽ ከም ዘገልግሉ እናዘከሩ ብቕንዕናን ብፍትሓውነትን ብኣኽብሮትን ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክዋስኡ ከም ዘለዎም እዩ ኣብዚ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ምእንቲ ንሓድሕድካ ምፅላይ ዝብል ከዓ ኣብ ቆሎሴ 4 ካብ 2-4 ዘሎ ጥቕሲ ከነንብብ ኣብቲ ዝቕፅል ቆሎሴ 4 እንብበል ክኽእለታ ሕራይ ተውፅኻያ ፅቡቅ ራይ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 2-4 ይመስለኒ እወ ከምዚ ትብል ጸሎት ኣዘውትሩ ብእውን ብምስጋና ንቑሑ እቲ ብዛዕባኡ ተኣሲረ ዘለኹ ምስጢር ክርስቶስ ክነግርሲ ምዝራቡ ከም ዝግባኣኒ ምእንቲ ክገልጾ ኣምላኽ ነቲ ቃሉ ደገ ክኸፍተልና ምእንታና ድማ ጸልዩ ኣራይ ፅቡቅ ስለዚ ብዛዕባ ጸሎት ዝምልከት እንድዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እንታይ እዩ ክፅለየሉ ዝሓቶም ዘሎ ዝብል እሞ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ፓስተር ናባኻ ራይ እዛ ርእስቲ እዚኣ ከዓ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንዓና ንክርስቲያናት ኢንፋክት ሓይሊ ክርስቲያን ዘሎ ምስጢር ናይ ክርስቲያን ሓይሊ ክርስቲያን ኣብዚ ዘሎ ጸሎት እዩ ዘሎ ስለዚ ጳውሎስ ዝመረና ዘሎ ጸሎት ምስናይ ምስጋና እንታይ ምዝውታር እዩ ዝብል ዘሎ ስኢሉ ምፅላይ ዘይኮን ምዝውታር ዝብል
ሚስስ ዋይት እንታይ ላቕሚጣቶ ላ መስለኩም ጸሎትሲ ከም ትንፋስ እዩ ኢላቶላ መቸም ከይተንፈስካ ንክንደይ ደቂቃ ይክፀንሕ ዝኽእል ሓደ ሰብ አይ ቲንክ እቲ ዝነውሐ 5 ደቂቃ ኣሎ መስለኒ ግን ብጣዕሚ ዝህሰል ይጉዳእ በቃ ጥዕኑ ኩሉ ድሕሪኡ ዘሎ ኖርማል ሰብ ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ ንሓፂር ግዜ ዝነብር ስለዚ ጸሎትሲ ትንፋስ ክኸውን ኣሎ ከም ትንፋስ ክኸውን ኣሎ ኣዘውትሩ ዝብል ማዕዳ እዩ ዘሎ እታ ካልአይቲ ንቃል ኣምላኽ ንኻልኦት ከም ዝግባእ ምእንቲ ክንገልጾሲ ብጸሎት ግዜ ክንሕልፍ ወይ ክንወስድ ከም ዝግባአና እያ ትነግር ብኩሉ ኮታ ኣብቲ ንገብሮሲ ብምሉኡ ጸሎት ክኸውን ከም ዘለዎ ሂወትና እታ ሳልሰይቲ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ድማ ኣፍ ደገ ጳውሎስ ዝብል ኣፍ ደገ ምእንቲ ከኸፍተለይ ምእንቲ ኣገልገልቲ ክንጽሊ ከም ዝግባእ ጳውሎስ ይምዕዳሉ ብዛዕባ ናይ ርእሱ ምክንያት ገይሩ እዚ ንርእሱ ጥራሕ ሓሊፉ ኤክስፓየር ዝገበረ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ፈጻሚ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ሎሚ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ስለዚ ጸሎት ከምቲ ዓንተ ወይ እቲ ኣብ ዘዳግም እንሪኦ ዝነበርና ወለዲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣብ መደቀሲኦም ኣብ ስራሕ ቦትኦም ኣብ መገዶም ዝብሎ ኣብ ንኸዶ ኩሉ እውን ኣብ ንዛረቡ ኩሉ ኣብ ንገብሮ ብጸሎት ክጅመር ከም ዘለዎ ጸሎት ትንፋስና ክኸውን ከም ዘለዎ እንተዘይ ኮይኑ ጸላኢና ፓቨል ጉያ ሰምዑዎ ኢኹም ከም ዝከታተሉ ነጊርና ኣሎ ጸሎት ዘይገብርሲ እስትንፋስ ዘይብሉ ዝሞተ ክርስቲያን እዩ ስለዚ ጳውሎስ ምዝውታር ኢልዎ ዘሎ ጸልዩ ጥራሕ ኢሉ ኣይሓልፎን ጸሎት ኩሉ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይውስኖ ኩነታት ዘይውስኖ ዕጥቅና ክኸውን ኣሎ ኣፅዋርና ክኸውን ኣሎ ጸሎት ሰማይ ወይ ከዓ ኣምላኽ ምሳና ዝዘራረበለን ዝራኸበለንን መገዲ እዩ ይብለና ኣሎ ጸሎት እግዚአብሔር እኮ እዩ ምዒድና ክርስቶስ እኮ እዩ ነጊሩና ጸሎት ክንገብር ከም ዘለና ኣይንፈልጥን እኮ ንሕና ምስኡ እንራኸበሉ መገዲ ጸሎት እዩ ብጸሎት ምስኡ ንዘራረብ ይሰምዓና ብቃሉ ንሱ ይዛረበና ንሕና ንሰምዖ ሕጂ ክልታዊ ብክልተ መገዲ እዩ ዳያሎግ ዝኾነ መገዲ ካብቶም ዕላማታት ኣምላኽ ሓደ ይብል ኣብቲ ትምህርቲ ሰንበትና ተቐመጠሎ እቲ ዝለመናዮ ልማኖታትናን መሃብ እዩ ዕላማና ኣምላኽ ብጸሎት ዝለመናዮ ንክህበና ንክምልሰና ብዘይሕሱ ቃሉ ንዓና ነጊሩና ኣሎ ኳሕኩሑ ክኽፈተልኩ ለምኑ ክውሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ዘይኮነን እቲ ንዕዶ ናይ ክርስቶስ ጸሎት እኮ እዩ ስለዚ ብጸሎት እዩ ንሱ ንዓና ክህበና ቅሩብ እዩ ኩሉ ሻዕ በዚ እንራኸበሉ መገዲ ዝሓንፀፀልና ንሱ እዩ ጸሎት ናይ ጸሎት መገዲ እንተዘይጸሊና ኣይንቕበልን መፅሓፍ ቅዱሳዊ እሱ እንተዘይጸሊና ኣይንቕበልን ስለዚ ይጸልዩ ዝበለና ስቕ እንተ ምስ በልና ክህበና እንዶም ከኣለን ይርዳ ስለምንታይ ምፅላይ ኣዲና ነይሩ ክንፅሊ ከም ዝግባአና ስለዘይፈልጥ ድዩ ወይ ስለ ገና ከይበልናዮ ይፈልጥ እዩ ግን ካባና ይደልዮ ንሕና ክንኣምን ይደልየና በዚ ክንዓቢ ይደልየና ስለዝኾነ ክንፅሊ ምዒዱና ኣሎ እንደገና ኣብ ናይ ኤፌሶን ዘላ ሻድሸይተ ምዕራፍ ቁፅሪ ፍቅዲ 18 ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ይብል እንደገና ኩሉ ሳዕ ኢልዎ ከዓ እንደገና ኣብዚ እውን ብመንፈስ እናጸለኹም
እሞ ምስናይ እዚውን ብኩሉ እናተጸመምኩምን ስለ ሁሉም ቅዱሳን ብጸሎት ንቁሑ ይብላሉ ንቁሑ ኩሉ ዛዕ ይብለሉ እዚ ከዓ እቲ ምዝውታር ዝበሎ ፍትላዕለዋይ ኣብዚ ከዓ ኩሉ ሳዕ ኢልዎን ኩሉ ሳዕ ማለት ከይቋረፅካ ማለት እዩ እሞ ከዓ ብኸመይ ኢና ንፅሊ ብመንፈስ እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ብዙሕ ሰባት እንታይ መንፈስ ዝብል ሲ ኣይርድኦምን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንጸሎትና ናብ ሰማይ ከብፅሖ ዝኽእል ጸሎት ከመይ ክንፅሊ ከም ዝግባአና እውን ዝሕግዘና ንሱ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ክንፅሊ ጸሎትና ኤዲት ገይሩ ናብ ኣቦ ዘብፅሖ መንፈስ ቅዱስ እዩ ናትና ሕንኮልኩል ዝበለ ቀራርባ እዩ ዘለና ስለዚ ብመንፈስ ክንፅሊ ንክንፅሊ ሲ ክንፅሊ ኣለና I think ርዱ ይመስል እዚ ቃል እዚ ሓቂ እዩ ጽቡቕ ኣባሃህላ እዩ ክንፅሊ ኣለና ከመይ ክንፅሊ ከም ዘለና ሮሜ እዚኣ ተሰሎንቄ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:17 ሓፃር ዝኾነት እያ ከየባተኽኩም ጸልዩ ዋ እዚኣ ከዓ ኣዝያ ብጣዕሚ ሓያል እያ ከየባተኽኩም ጸልዩ ዋ ከየባተኽኩም ጸልዩ ማለት እንታይ ከመይ ጌርካ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ማለት ድዩ ዕዮ የብልናን ማለት ድዩ ኣይንድቅስን ማለት ድዩ ኖ ከየባተኽኩም ጸልዩ እወ እንዳሰራሕና ክንፅሊ ንኽእል ኢና ነህምያ ሓደ ጽቡቕ ኣብነት እዩ ኣብ ስርሑ ከሎ ብቅድሚ እቲ ንጉስ ድምፂ ኣስሚዑ ኣይጸለየን ግን ብሕሊንኡ ጸልዩ ናብ ኣምላኽ ኣብፅሕዎ ኣምላኽ ከዓ መልሲ ይህብዎ ሽዕን ሽዑ ቅድሚ ይጽሊ ነይሩ እዩ ሽዑ ይኮነን ጀሚርዎ ግን ለሚድዎ ስለ ዝነበረ እዩ ከዓ ብጸሎት ናብ ኣምላኹ እቲ ንጉስ ምስ ሓተቶ ሕቶ ንምምላስ ጸሎት ገይሩ ከምኡ ኢና ክንከውን ዝግባአና ሓደ ሕቶ ክንሕተት ከለና ንሕና እውን መጀመርታ ብሕሊናና ክንፅሊ ይግባእ ኣምላኽ መገዲ ክህበና ኣምላኽ ቃል ከቐብለና ኣምላኽ ክንብሎ ዝግባአና ከቐብለና መንፈስ ቅዱስ ነቲ ጸሎትና ኤዲት ገይሩ ዘቐርብ እቲ ንሱ ነዚ ቃል ኣምላኽ ዝሃበ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ብመንፈስ ብኡ ክንፅሊ ይግባአና ስለዚ ኣብ ኤፌሶን 6:18 ዘላ ኩሉ ሰዓ ብመንፈስ ጸልዩ ዝበለና እዚኣ ኣብ ኣእምሮና ናብ ሓሳብና ንሒዝና ክንከይድ ይግባእ ግዜ ተዝህልወና ኣብዚ ስቴፕስ ቱ ክራይስት ወይ ከዓ መን ስሙ ዝተርጎማ ናብ ትግርኛ ናብ ክርስቶስ ዘብፅሓ ስጉምትታት እትብል ብዛዕባ እታ ጸሎት ትምልከት መበል 11 ምዕራፍ ሲ ፍሉይ ረብሓ ጸሎት ትብል ኣላ ጸሎት እንታይ ኢልና ኣለዉ ንሰማዕትና ጸሎት እታ ሓንቲ ጥራሕ ክንብባ እየ ጸሎት ኣብ ኢድ እምነት ነቲ ወሰን ዘይብሉ ምንጭ ሃብቲ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ተዓቂሩሉ ዘሎ ናይ ሰማይ መኽዘን ዝኸፍት መፍትሕ ክነሱስ ስለምንታይ እዮም እቶም ናይ ኣምላኽ ኣወዳትን ኣዋልድን ንምፅላይ ዕጠይጠይ ዝብሉ ዋይ ክትፅብቕ ዘቃል እዚኣ ዕጠይጠይ ዝብሉ ወይ ቅርብነት ዘየርእዩ ተጓይና ከይድና እነስልጥ ይመስለና ጸሎት ዋይ ረፊድን ያ ግዜ ኣኺልን በቃ ጉያ ኖ ካብ ፓብል ጎያ ዝህቦ ምስክርነት ተሲሞን የተኸታተልኩም ኣለኹ ክንደይ ግዜ ኣብ ሂወቱ ዘሕለፉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትማል ምሸት ከዓ ኣብዚ ናይ ሻሎም ቴሌኮንፈረንስ ሓንቲ ተገርም ሓብቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ምስክርነት ትድነቑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወታ ዝገበሩ ኣብ ኮሌጅ ኣትያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንደይ ፈተና ሓሊፋስ እግዚኣብሔር ሰንበት ክፍተኑ ቀዳም መዓልቲ ፈተና ወፂዩሲ ንሳን ክልተ ካልኦት ብፆታን ነይሮም ግን ኣይንፈተነና ንሕና ኣይብርልና ናብ ካሊእ መዓልቲ ኢሎም ኣብዮሞም እዚ ንሕና እዚ ናይ ጸሎት ትካል ኣይኮነን እዚ ናይ ትምህርቲ ትካል ኣይንገብሮን ኢና ኢሎም ድሓርት ኣይኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሳቶም ኣብቲ ጸሎት ስለ ዝወዓሉ ንኣምላኽ ስለ ዝሓደግዎ ነቲ ፕሮግራም ከይካየድ ልቸጥፊእዎ
بزي تبولو بتين تبولو هل ميلي طفي ليش ملو ما علتبك أدام تكنيشانات ما سيم تبولو بتين تبولو كابيك مسبك أكا زي لما أنت فتنا خنا كايري كألنا نسولوس غيرنا يلنا بتمساسال ساعات بيسولوت بيسولوت آمين سلازي آمين. إذا حيل زي نحنا عتقنا أصوارنا مخانوسي ني اشتي كوا خنطراطلو ايكبانا احواتنا حتى نزي تسمعوا كلكم كلاتكم نزي عتقنا خنطقملون كنبرلون املاح يحجزنا يبل آمين آمين باستر أملاخ باركة تي أجداسي هوارا بقولوس كزاربولو تصنحتي ناي ጸሎትሲ እንታዩ ኩل ጊዜ ጸሎት ከነዘውትር ከምዘለና ከነዘውትር ከለናኻ በእምነት ክንቀርብ ኩل ጊዜ ክንነቅሕ ምስ ወኻ ምስናይ ምስጋና ኻ ይዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ናቱ መልእኽቲ ክንርኢ ከለና ዝተፈላለየ ኣገላልፃ ናይ ጸሎት ኣለዎ እሞ ልክዕ ከምቲ ዝበለና ክንከውን ድሓር ኣብቲ 4:3 ኤፍሬም ሲ እንታይ ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ነቲ ቃሉ ደገ ከፍተልና ምእንቲ ኢሉ እሞ እንታይ ክብል ይደልዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ደገ ከፍተልና ኢሉ ክሓስብ ከሎ ወይ ክብል ከሎስ እንታይ ኢልካ ትሓስብ هو حجي أنا أو عندي حسب كيف حاسبة نيرة جن مستجزء حجي جن عدل هيك كنا الله حجي أقفح دخبلا قرب أقفح قبلا ترى كونسي مسرت كغنت حزة حجي باستر تولده ناي بافل غويان ناي قال إنك نقرنا تاني أنا خاله حجي خنقركم خاله أدفينستاوي مس ناي محبر سيطان زنبرة دحرقنا أدفينستاوي زغونا ناي تصولت سب روجر مورنو زبال باستر تولده قرب زانتا تلك أبزعبو روجر مورنو كابتم أزيوم زغرمو ناي تصولت سباتيو بمزولكم ناي سيطان أقل إنيرو ملو بملو أدفينتست ون أب ناي تناي سيطان محبر كوينو يتلالي وان أدفينتست نمتفع يو أمود أمتايل بحالو نيرو دحرقنا موداتا أدفينتست خوينو كابتم كاب مولو علم ناي تصولت منيستري أقيمو كاب مولو علم أستاذ إسران حموشتن شح دبدا بيتات حيزو لعلي شدوشت مئتي أسمات تصحيفو كاب كلنا علم كي ترفع بتليفون ندادولو تصلوت قبرلنا زبلو زنورو سباتيوم بزقرم أقبابكا أدمعي زغونا سرح سريحو حجي بهيوت يلن بعوت كم تنهاري باولوس سرحو سريحو تسنابيتو نزع علم عارفو له حجي حدا نسو انتاي زبل بحقاوي مقدي أملاخن ملاأختن نابز مدري كأتو مسل يقولون 4 نتب إذي ترى زربا يكونن كدوغمي بحقاوي مقدي أملاخن ملاأختن نابز مدري كأتو مسل دبهال يقولون إذي مدري زي بسيطان زم حدر مدري يسوس كريستوس ون نسيطان انتا يلولو أما حداري جزائي إذا علم زيا يلولو تزانتا قن أبو آيا بكعني يسوس كريستوس نابزا مدري زمتسة نزي حقاوي مسال زي بدومو أفدقن مخفاتي نتي مسال زي نبرو مسال زي اللغون مسال تخل ناي أملاخ نجر زجرم فتعار خنوسو نود سب زهابو مسل ناتنت أيقفوفون سلازي أدم كان نهيو نميل بال نسلطانو كدما حتيات ناي مدري ما حداري ديابلوس أيكون النيرو أدم نيرو أدم نسيطان مسر كوبو ملو بملو أبتحت قوتت السيطان مسودقه نازي نجاري زخاء يسوس كريستوس أملاخنو تقديفو أمسكال سب كمان أخوينو مويتو نسيت أنك سعره خلو أفدق كفيتو
إذا أفدق جزء حجي مسل مهابون يكون نأملاخن ملاقتون نمدر نخاطو مسل ذهب زي كونه نتي جهوته تحيز دلو بديابلوس فترة أملاخ ودسب نعو أفدق جزء خفتيو حجي هارا باولوس انت يزول زلو كل عالم أبتحت من محضرنا ديابلوسي والكسب مرحتي كلهم مأكلات وبتهدرنا بلو بخالد صفحتات أب كل خرنا عن عالم زلو سب حقاوي مسلو تتقيمو ديابلوس ازي رول اوف انجيجمنت دبال حقلو هبتو منفسه وعلم نحن ازي بسحنا يكون كون نغل بسحنا يكون كون نغل رول اوف انجيجمنت لو ازي رول اوف انجيجمنت يسوس يخبرو سيطان يخبرو after great controversy is rule of engagement ازي حلم يمزغدو سلازي سيطان ملو بملو سبب سلطان نايز عالم ازي والكسباتون كيترفو عطيتو حيزو مالو هاورا باولوس حج انت يزبل زلو كم تزقب أن خوينه يزبل زلو كنقر انت رأى خوينه نيزي بجهو تتحيز دولو هزبي ويسب ويولكسب ويحلفتي نيزي فسنتيقو خحلف زغل منفس قدوسيو زي تنتب دولو حجي صلوت كسعخن دي حيلي خمزلو نتي بيتي رول اوف انجيجمنت تخلكيل دولو منفس قدوس بحادثب ويبقوجل تصليتي نتي ناي سيطان حطور ناي سيطان ناي ملأختن حطور كقنططو يخلو مالت نسوم كقنططو يخلون يمكن اب مدري كابتوم جهوز تتحزو سبات بفقادهم مس املاقهم ركب زو غبرو بصلوت زراخبو فطرات الله سبات الله ازوم سبات زياتهم حجي نمنفس قدوس نملأختي بقطتا متيوم انترفين كغبرو طالقا خمزاتو يفقدوا مالت ابز مدر خوينو بصلوت نتي زتاغد حيلنا املاخ نابز مدر خمص نتي بحصور ناي ديابلوس تحصيرو دلو والكسب حلافي ولا وجله نابኦም نخاتو كم بعل هواري باولوس كأغلغلوتهم كهبون تدا أخوينهم نمدحان دك سبات كأخو دحنون تدا أخوينهم تصليت يدليو إذا تصلوت زي حصور ديابلوس يقنطط نمن تصوعو نملأختن نمنفس قدسن تصوعو حصور صلائي يقنطط شعوب على هواري باولوس كم بعل هواري باولوسن كالوتن كيدوم كسوبكو خلو دروت مغارج حصور تقنطيط لهم سلازلو بمنفس قدسن ملأختون صلاتي سب ديابلوسن ملأختون كاخابتي والكسب يكون كابتوم غجلتا سلن ندحريت سلاز زدحر حرو حجي املو مقطصار ناي منفس قدسن ناي ملأختن يخون مالتي سلازي هاوري باولوسن كوم زامسلو ابزبنا زلو اغلغلتي يدمعو ازي يقبل دلي سلازي روجر مورنو عدل اندحر غيركم رهيبكمو زغرم نصلوت مسكرنتات اللهو نشدشته ورحدي نقل زخون برينتر بزي بزي تونر بزي قلم نشدشته ورحزا اكل بصلوت راي منفساو صحفات كتحتم زغبر ايو مالك بصلوتي يسوح عقمي يقول نقل مساملو صليو برينتر بزي قلم كتسرح غيرو ايو هي ومسكر ما صحفت لكم اب هارتلاند تزي تغاغي كومون ابني سري ناي داغ باتشلر انترفيو اغبيرومو نيروميوم حدا وان او تاتكلكم كدلي وتخليهم ناي صلوت حيلي حجن احنا نزينا خنقدحو زلنا ازي يخن نقبر ناي زانتا العلنا ديكون ناسي زانتا عليلنا طري ديكون ناس نحنا ون اكلناتو اينا بصلوت حيلي نتي تأجيد دولو ناي سماي حيلي نعو نمدري كنمصو مسل كفي معصو خفيت لنا غويتنا مدحينا يسوع كريستوس امين انت نافتا خالي تقدم هاد ناسي حراي انت افيزل على نافكالي وسلز وسدني اب اثيوبيا ناب ايرتران زغون زل انت اب ايرترا عند كم زلو ايفلتكن كاب اثيوبيا سمع زلو
እዞም ካህናት ናይ ኦርቶዶክስ ዝነበሩ ደብተራታት ሰሚዕኩሞም ደለኹም ሰሚዕናዮም እቲ ኖርጀር ጆይ ሞርኒው ሚስስ ዋይት እትገለጸቶሲ ንሳቶም ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣትዮሞ ዝነበሩ የቃልዕዎ ኣለዉ ናይ ተዋሪስና ተዋሪሶም ዝነበሩ የቃልዕዎ ኣለዉ በቃ እጂ ዘይተኣደነ ቁፅር ዘለዎም ከካብቲ ሓቢኦሞ ዝነበሩ ቅልቅል ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ታዝጠቐስካ ጥቕሲ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 5:19 ድያ ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተታሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ እትብልሲ ብተግባር ብጉህድ ብሩኢ ካብዞም ሰባት እዚኦም ምስክርነት ርአዩ ረጆጆ ምሪ ባዘወይ ኣነ ኣቀዲመ ኣብ ዩጋንዳ ከለኹ እየ ሰሚዐዮ ነይረ መፅሓፍ እውን ሓንቲ ገዚአ ነይረ ኣብዚ ምስ መፅሓፍ ካልኦት መፅሓፍ ገዚአ ኣለኹ ዘገርም ሰብ ይስውን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ንፀሎት ኣብ ፀሎት ዘሎ ሓይሊ ዝበለፀ ክንፀቕጠሉ ሕግዘና ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ክነቕሐሉ ክነዘውትሮ ግቡእ እዩ ይኣኽለኒ ይመስለኒ ፅቡቅ ሕራይ እምበር ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኩም ኣዝዩ መሳጢ መሃርን እዩ ፀሎት ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ እዩ ሞ ስለዚ ኣመንቲ ወይ ከዓ ክርስትያናት ብቐፃሊ ብኣቓልቦን ምስጋናን ክፅልዩ ከምኡ ከዓ ወንጌል ንምክፍፋል ዕድል ክረኽቡን ቃል ኣምላኽ ከዓ ብግቡእ ብንፁር ክመሓላለፍ ምእንቲ ክኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ፀሎት ክንፅመድ ከም ዘለና ኣብ ጥራይ ተንበርኪኽካ ኣይኮነን ኣብ መገድና ኣብ ምድቃስና ኣብ ኩሉ ኣብ እንንቀሳቐሶ ዘበለ ኩሉ በቃ ማለት ስርዓት ኣይኮናን ሽዑ ቦታ ክንደሊ ተንበርኪኽና እናኸድና እውን ክንፅሊ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ናትና ሓላፍነት ከም ክርስትያናት ከም ኣመንቲ መጠን እቲ ክንገብሮ ዘለና ዘበለ ኩሉ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ስለዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክንከይድና ብጥበብ ምምልላስ ዝብል እዩ ቆሎሴ 4:5-6 ዘሎ ብምንባብ ብኣኣ ክንውድእ ኢና ማለት እዩ ቆሎሴ 4:5-6 ራይ ከምዚ ከዓ ትብል ግዜ እናዓደኩም ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘሎ ብጥበብ ተመላለሱ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ብዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ይብል ስለዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ጳውሎስ ብጥበብ ክንመላለስ ከም ዘለና ዝነግረና ዘሎ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ተበጊስና ስለምንታይ ኸ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ኸ ከምኡ ክኸውን ተደልዩ እቲ ብጥበብ ምምልላስ ማለት እዩ ሞ እንታይ ምበልኩም ኣብዚ ኣሕፅር ኣቢልኩም ሰዓትና ከይዱ ስለ ዘሎ እንታይ ምበልኩም ኣብዚ ሓሳብኩም በዚኣ ክንድምድም ማለት እዩ ሕራይ ፓስተር ናባኻ ክእጥል ሕራይ ብጥበብ ንምምልላስ እቲ ናይ ጥበብ ምህሮ የድሊ ናይ ጥበብ ትምህርቲ የድሊ ናይ ጥበብ ምንጭ ከዓ ካብ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝቕዳሕ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ቃል ጥበብ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ እዩ እታ ቀዳመይቲ ጥበብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እዩ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ከምኡ እውን ኣብ 10 ምዕራፍ እውን ኣሎ ምስለኒ ቃል ኣምላኽ እዩ ጠቢብ ዝገብር ጥበብ ዝህብ ዳዊት ከም ዝብሎ ኣብ መበል 19 ፍቕዲ ካብ 97 ክሳብ 99 ዘሎ ከምዚ ይብል ንሕግኻ እምብዛ ኣፍቀርክዎ ሙሉእ መዓልቲ እስተንትነለኹ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ እዩ እሞ ሓለፋ ፀላእተይ ኣለበመኒ እታ ሳልሰይቲ ከዓ እንታይ ትብል ምስክራትካ ምስትንታነይ እዩ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምህራነይ ለባም ኮንኩ ኣሜን ለባም ኮንኩ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እቲ ቃል ጥበብ ካብ ኣምላኽ ዝቕዳሕ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ትምህርቲ ሰንበትና ዝሓለፈ እውን ክንምሃሮ ፀናሕና ሰሙን እዚ ዝሓሳብ እዚ ትንክዮ ነይሩ ከመይ ኢና ንሕና ንክርስቶስ ክንመስል ንኽእል ጥበበኛታት ክንከውን ንኽእል ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ለባማት ይብለና ኣሎ ጥበብ
ዝጎደሎ ቃላት ዘይ አመንቲ ነቲ አእምሮ እስቲና አእምሮ አምላኽ ክንዕቁዎ ይገብሮ ጥበብ ዝጎደሎ ዘረባ ካብ አንደበትና ካብ አፍና ክወፅእ ከሎ ክርስቲያናት ምዃንና ሓደ ሰብኣይ ነይሩሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ማለት እዩ ገና ኣብዚ ከይመፃኹ ሓያል ኮይኑሎ ኮተቤ ዝበሃል አዲስ አበባ ነይርኩም ተኮይንኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይሳተፍ ነይሩስ ሓደ ሰብኣይ ንሱ ኣማኒ ሰበይቶ ይኮነት ሕጂ እንታይ ይብለኒ ነይሩ ንቀራረብ ነይሩ እታ ሰበይቱ ኩሉ ሰዓት ትከራኸሮ ነይራ ሓደ ግዜ ተጋጊ ዝኾነ ዋይ ኣማንኸ ከምዚ ዶ ይዛረብ እዩ ትብለኒ ሪወሎ ነቲ እምነቱ ኣይተቐበሎን እያ ንሳ ትፃረሮ ግን ዝኾነ ካብ ኣብ ውሸታት እንተይልዎ ግን እንታይ ትብል ትረክ ከምቲ ኣብ ፃዕዳ ጨርቂ ዝኾነት ሕብራዊት ነገር ጥብ ምስ በለታ ጎሊሃ ትርአ ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ህይወት ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ ጥበብ ዝገብረና ብጥበብ ምምልላስ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንምሃር ይግባአና ሮሜ ካልኣይ ምዕራፍ 24 ከዓኹም ከምቲ ብሰርኹም ጥበብ ዝጎደሎ ቃላት ንዘይ ኣመንቲ እንታይ ይገብሮ ንኣምላኽ ክነዕቅቦ ወይ ከዓ ከቕልልዎ ይገብሮ ስለዚ ጳውሎስ ዝበሎ በሮሜ ከምቲ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ይፅረፍ እዩ ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ኣታሕ ብሕጊ ትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካዶ ንኣምላኽ ተሕፍሮ ኣለኻ ይብል ስለዚ ቃል ጥበብ ኣብ መንጎቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ክብል ከሎ ዘይኣመንቲ ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕድሕድና እውን ክንተሓላሎ ከም ዘለና እዩ ቃል ጥበብ ኢና ክንለዋወጥ ዝግባአና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ግዜ ዘሰክፈኒ ነገራት ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ኣነ ዝከታተሉን እታ ትምህርቲ ሰንበት ውድእ ምስ በለት ሽዑ በቃ ሕውስ ወስ በቃ ድምፂ ብድምፂ ይኸውን ድሓር እቶም ኤልደራት ተሲኦም ዋ ሪመምበር ዋዩ ኣበይ ከም ዘለኹም ዘክሩ እዚ ናይ ከምኡ ቦታ ኣይኮነን ይብሉ ገሊኡ ኣይሰምዕን ገሊኡ ስቕ ይብል ስለዚ ጥበብ ቃል ጥበብ ዘይተምሃረ ህዝቢ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን ስለዚ ብጥበብ ንኣምላኽና ክነመስግኖ ክነመስክሮ እንተኮይንና ብቃል ኣምላኽ ኣእምሮና ክምላእ ኣለዎ ብፀሎት ክምዕብል ኣለዎ ከምቲ ቅድም ብፀሎት እውን ክንዛረብ ዝፀናሕና ኣብዚ ቀፂለን ዘለዋ ኣብ ቆሎሴ 4:6-5 ዘለዋ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ 3 ነጥብታት ሂቡና ኣሎ ይብል እቲ ዘረባኹም ብጨው እተቐመመ ብፀጋ ይኹን እንታይ ማለት እዩ ዝቃል እዚ ብጨው እተቐመመ ብፀጋ ይኹን እንታይ ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ እዚ ብጨው እተቐመመ ዝብል እዚ ካብቲ ፅቡቕ ዘረባ ዋው ከመይ ተዛረባ እታ ከመይ ክእለት ኣለዎ ኦራቶሪ ይብልዎ ሓደ ግዜ እዚ ኤሎኮንት ይብልዎ ብእንግሊዝኛ ሕጂ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ሰባት ዝፅበይዎ ብመንፈስ ኣምላኽ እተሰነየ ብፍቅሪ ኣምላኽ ብፍቅሪ ክርስቶስ እተመልአ ዘረባ ክኸውን ከም ዘሎ ድሓር እታ ካልአይቲ እቲ እንዛረቦ ኩሉ ንደቂ ሰብ ዝጠቅም ክኸውን ከም ዘሎ ዘዕንቅፍ ዘይኮነሲ ዝሃንፅ ክኸውን ከም ዘሎ ንሰባት ዝሃንፅ ንልቢ ሰባት ዝትንክፍ ክኸውን ኣሎ እንታይ መዓስ ብኸመይ ክንዛረብ ምእንቲ ክንክእልሲ መንፈስ ቅዱስ ክህበና ክንልምኖ ኣለና ጥበብ ካብኡ ስለ ዝኾነ ካብ ላዕሊ ንመንፈስ ቅዱስ ክንልምኖ ኣለና ኣብ ኢዮብ
بل 19 قول 37 ወይ ተገልቢጣ ይኸውን ይኽእል እዩ እንብሎ ይንፈልጥ እኒና እሞ እቲ ንዛረቦ ሃበና ዝብል ጸሎት ኣለዎ ከምኡ እቲ ቃል እውን ብትክክል ኣሚጦ ዘይክኸውን ይኽእል ብትግርኛ ግን ተሓሳቡ ከምኡ እዩ ብተወሳኺ ድማ መንፈስ ቅዱስ ልብቶም ዝሰምዑና ምእንቲ ከዳልዎ ወይ ከዓ ክኸፍት ከምቲ ነታ ሊድያ ትበሃል ልባ ዝኸፈተላ ጸሎት ጳውሎስ መልእኽቱ ክቅርብ ከሎ ልባ ተኸፊቱ ተቐበለቶ ከምኡ ንሳቶም እውን ልቦም ከፊቱ ከዳልዎ ኣብ ዓዲምና ስሊኦም ክንጽሊ ይግባአና መልእኽቲ ዘቕርቡ ሰባት ትፈልጡ ዲኹም መልእኽቲ ዘቕርቡ ሰባት ኣብ ሚስስ ዋይት እትነግረና እንታይ ትብል መስሊኩም ስብከት ክነዳሉ ከለና እዚ ኣብ ጎድንና ኮይኑ ጸላኢ ንሕና ይንሪኦን ኢና ይከታተለና እንታይ ይጽሕፍ ዘሎ እንታይ ትጽሕፍ ዘላ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ሕጂ ነቲ ንጽሕፎ ክኽልክለና ይኽእልን እዩ ግን እንታይ ይገብር ነቶም ሰማዕቲ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን መጺኦም ነዚ መልእኽቲ እዚ ከይሰምዑ ምንቲ ዝኾነ ዕንቀፋታት ይፈጥረሎም ንኣኻት ወይ ካሕሙ ይገብሮም ወይ ቆጾሮ ይህቦም ወይ ዝኾነ ሓደጋ ኣክሲደንት ወይ ከዓ ድንገተኛ ዝኾነ ነገር ይፈጥር ሽዑ እቲ መልእኽቲ ከይበጽሖም ይገብር ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብጸሎት ክኸውን ኣለዎ እቲ ጥበብ ዝመጽእ ሓደ ካፍ ምስቲ ቀዳማይ ምስቲ ናይ ረብዑ ተታሒዙ ዝመጽእ ማለት እዩ ብጸሎት ተሰኒኹን ኣሎ ቻርልስ ስፐርጅን ዝበሃል ሰባኺ ፍሉጥ ዝኾነ ሰባኺ ዝነበረ ብታሪክ ንፈልጦ መጽሓፍቲ እውን ኣሎ ሕጂ ሓሊፉ ንረኽቦ ለይቲ ተሲኡሲ ኣብ ምድሪ የንገርግር ነይሩ ሰበይቱ ኣታ ሰብኣይ እንታይ ኮይንካ ኢኻ ጥዕና ኻዲኻ እንታይ እዩ ኣቲ ሰበይተ ይርዳእክን እዩ ኣነ እኮ ናይ ክንደይ ሸሓት ነፍሲ እኮ የብልዕለይ ዘሎ ንስኻ ይርዳእክን እዩ ይብል እሞ ኮይኑ በቃ ይእዊ ብጸሎት አንደበቱ እግዚአብሔር ጥበብ ዝተመልኦ ንሰባት ክበጽሕ ዝኽእል ልቢ ሰባት ክትንክፍ ዝኽእል ምእንቲ ክሕልፍ ነቶም ሰማዕተውን ልቦም ከዳልዎ ልምሉም ዝኾነ መሬት ልሙዕ ዝኾነ መሬት ኮይኑ ክጸንሕ እሞ እቲ ተዘርአ ዘርኢ ኣብኡ ምእንቲ ክቕበሎም ብኸብቁል ክፈሪ ጥበብ ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ጸሎት ይመጽእ ስለዚ ብፈሪሃ እግዚአብሔር ተመልአ ሰብ ንደቂ ሰባት ይባርኽ ኣብ እንሰርሖ ስራሕ ቦታና ዘይኣመንቲ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ዳርጋ ኩሎም ክንብል ንኽእል ኢና ሓሊፎም ኣለዎ ዝኣምኑ ኣብ መንጎኦም ንሕና ተነበብቲ ደብዳቤ ኢና ቀደም እፍሪ ጠቂስዎ ነይሩ ንንበብ ደብዳቤታት ኢና ሓደ ነገር ተደኣ መጺኦም ይሓትኑና ሕጂ ኣብቲ ኣነ ዝሰርሐሉ ቦታ ከምዚ ዓይነት ኣጋጢሙኒ ይብሉ ይጸልየልኩም እኮ እየ ናይ ብሓቂ ከዓ ሓደ ብሓደ እየ ስሞም እናፀውዐው ዝጸልዩ ንግሆ ንግሆ ስለዚ ኣሕዋተይ ጥበብ ካብ ላዕሊ ካብ ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብ ብቓል ኣምላኽ ኩሉ ሰዓት ካብ ውሽጥና ዘሎ ጥበብ ዝጎደሎ ባህርያት እናቆረፀ ዘውፅእ ቃል እግዚአብሔር እዩ ዕብራውያን 4:12 ኣልኣምላኽ ከም ሰይፊ እንታይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዘድልን ዘየድልን ዝፈሊ ሰብ ዘይርኦ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝሰርሕ ኣብ ልቢ ሰባት ስለዚ ናይ ጥበብ ምንጪ ንሱ እዩ ሕራይ ፓስተር ኣምላኽ ባርኽካ ጽቡቕ ኤፍሬም ምናልባት ትውስኾን ሊካብዚ ሰዓትና ኣኺሉ እዩ ደሎ ግን መንፈስ ቅዱስ ጽቡቕ ጌርና ማለት ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከይንዝንጋዕ መንፈስ ቅዱስ ከይንጸርፍ ከይነጉህዮ እሱ እዩ ጥበብ ዝህብ ንሱ እዩ ቃል ዝህብ ንሱ እዩ ምስትውዓል ዝህብ ንሱ እዩ ፍልጠት ዝህብ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ፍልጠትን ጥበብን ካባኸአን ዝምንጭዋ ይብል ፍልጠት ከዓ ሓደ እኳ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጎደሎ እንተሃለዎ ነቲ ከይስተሓፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎም ኖ ምኽዋሃቦ እዩ ዝብል ሰማያዊ ጥበብ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እንተ ደኣ ኣቐዲምናዮ
ልብና እንተዳሂብና ተሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ነቲ መንእሰይ ዝተዘረቦ ብኩሉ ሓሳባትካ ብኩሉ ሓይልኻ ብምሉእ ልብኻ ንእግዚአብሔር ኣፍቅሮ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክነስተንትኑ ኣለና ቀደም ተራ ድኾን ኮይኑ ድስማዓና ዝነበረ ሕጂ ግን ፍሉይ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሂወት ናይ ክርስቲያን ኩሉ ሰብ ኩሉ ካብ ቤት ጀሚርካ ማለት እዩ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዑት ከምኡ እውን ኣሕዋት ኣሓት ኣቦታት ኣዴታት ሕብረት ኩሉ ነናቱ ጾር ምስ ዝፀውር ነናቱ ሓላፍነት ምስ ዝስከም ንመንፈስ ቅዱስ ምስ ዘቐድም ጸሎት ምስ ዘዘውትር ኣብ ነንሓደ ሕድና ዝህሉ ሰላምን ቅሳነትን ምርግጋእን ምትሕልላይን መጠን የብሉን ኣምላኽና ከዓ በዚ ይሕጎስ እቲ ኣብ መስቀል ዝተኸፍለ ዋጋ ከዓ ዋጋ ረክብ زي خبز دالي ጥቡቅ ኣምላኽ ባርኽካ ስለዚ ብሓፈሽኡ ሎም መዓልቲ ጳውሎስ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝብሎ ኣመንቲ ብፍላይ ምዘ ኣመንቲ ክራኸቡ ከሎ ብጥበብ ክመላለሱ ከም ዘለዎም እቲ ጥበብ ዝህብ ከዓ ከም ትክትብሎ ፀናሕኩም ካብቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ እቲ ጥበብ ዝርከብ ስለዚ ነቲ ከስተሓፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ንዕኡ ክልምኖ ከም ዘለዎ እሞ ጥበብ ከዓ ክወሃበና ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ኩሉ ንገብሮ ተግባራትና ይኹን ቃላትና ካልኦት ንክርስቶስ ብኸመይ ከም ዝርእይዎ ክጸልዎ ስለዝኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ወንጌል ኣብ እዝኒ ሰባት ከነብፅሖ ከም ዘለና መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክመርሐና ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ከይባተኽናን መንፈስ ቅዱስ ክንጽሊ ከም ዘለና ከዓ እዩ ኣብዚ ክንሪኦ ፀኒሕና ስለዚ ከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ሰላማውን ስርዓትን ዘለዎ ሕጉስን ንክኸውን ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዋላ ቆልዑ ከይተረፉ ሐዋርያ ጳውሎስ ከነንብቦ ፀኒሕና ኢና ኩሉ ሰብ እጃሙ ክገብርን ንሓድሕዱ ክደጋገፍን ብፍላይ ድማ ብሕያውነት ትዕግስትን ልኡም ዘረባን ጾር ካልኦት ንምቕላል ክሕግዝ ይግባእ ይብል ስለዚ ክርስቲያናዊት ቤት ከም ኣብ ምድሪ ፍቅርን ምክብባርን ምስጋናን ሓልዮትን ዝመልኦ ተግባራትን መዓልታዊ ዝለማመደላ ንእሽቶ መንግስቲ ሰማይ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ገዛ ሓጎስ ዝዓቢ ኣባላት ስድራ ቤት ንኣሽቱ ተግባራት ሕያውነትን ምትብባዕን ምዘርእዩ እታ ቤት ሓጎስ ትመልእ ነዞም ንኣሽቱ ስነ ስርዓት ሸለል ምባል ድማ ናብ ግርጭትን ጓህን እዩ ዘምርሕ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ቤትና ምዝኣቱ ኣባላት ስድራ ቤት ብፍቅሪ ብሓባር ይሰርሑ ምክንያቱ እሱ እቲ መምህሮም እቲ ሓቀኛ ዝኾነ መምህሮም ኣብ ቤቶም ስለ ዘሎ እሞ ንሓድሕዶም የገልግሉ ሰላማውን ሓጎስን ስድራ ቤታዊ ህይወት ከዓ ይፈጥሩ እሞ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ከምኡ ኮይንና ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጋ የብዝሓልና ንዓኻትኩም ከዓ ኣምላኽ ይባርኽኩም እዋናዊ ኣዝዩ ኣገዳስን መልእኽቲ ኢኹም ክትቡና ፀኒሕኩም እሞ ደጊመ ኣምላኽ ይባርኽኩም ይብለኩም ብኣርፀሎትና ኣገልግሎትና ብፀሎት ክንዛዝሞ እሞ ኤፍሬም ፀሎት ግበረልና ንፀሊ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ከም ዝኣመሰለ ዕድል ስለ ዝሃብከና ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ኮይና ብዛዕባ ሰማያዊ ናብራ ከመይ ምንባር ከም ዝከኣል ክትምህረና ፀኒሕኻ ንኩሉ ሰማዒ ተዓዛቢ ከዓ እዚ መልእኽቲ ክበፅሖ በዚ መስኮት ናይ ፌስቡክ ብዙም ጌርካ ኩሉ መሳለጢ ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ንባረኸሉ ንበረኸት እንኾነሉ ክንከውን ጥበብ ምስትውዓል ሃበና ዘጓህናካ ኃጢአት ዝገበርናዮ ኩሉ ድማ በስም መድኃኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅረበለልና አሜን 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 ሕራይ እምበር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን ሓትን ስለቲ ምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግነኩም ንዓኻትኩም ከዓ ኣምላኽ ይባርኽኩም በቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ተባሪኽኩም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ድሓንቀኒ